Yan sila ba? Kalabasa ba? Hello guys, nang-harvest may kalabasa guys. O, pati talong guys. O, arang. Linghod pa na siya. Talong kag aligya ko ni gani. Mabilog. Sara nakabukma. Sige pangalan nane? That's okra. Okra? Yes. So, okra. Ibis. Kani linghod pa niya. Nguta kanang sako kung gidala tubag. Wah, di na tok mo sili. Kutsilyo ni lola ni mo. Ugay na, kamangon pag gina niya. Tapagin guys, so. Ito guys, oh. Sarang. Then, Si lola ni mo. Uy, ay. Bad man na. Karon. Dagan ni kay kalabasa guys. Tapagin guys, so. Kalabasa na guys. Tapagin ito na ikon. Igad. Oh, bit-bita ni oh. Ako yung bit-bit sa isa kalabasa na gamay la. Hindi ra. Parang pinakadungol nga guys, so guys. Pinakadungol nga po ni lola ni mama guys. Oo, sige, okay. Ugay. May ito na ron. Parts, linghod pa na parts. Ugay lagkin, ugay. Uy, linghod pa na. Lug nila. Kit-kiton, tali karon imong dalunggan. Hawa. Dito agi balik.